आज आम करवा सागु पांपुड़। सागु पांपुड़ देखा जमीतिका सुंदर, खाइबा बहुत स्वादिया। गोटे कप सागुरे पाखापाखि 60 पांपुड़ आम या पांपुड़ सैज्रे जीक थी छाणी सारा पर डबल ही फुलीज। परफेक्ट सागु पांपुड़ बनवाई सठिक माप सहित सब टिप्स एंड ट्रिक्स कही वीडियो को संपूर्ण देखंतु। वीडियोटी भल लगे लाइक करदे। सागु पांपुड़ बनवाई प्रथम गोटे जगह नवा, से गोटे कप सागु। परफेक्ट पांपुड़ बनवाई मेजरमेंट उपर ध्यान रखिए। जो कप रे आमे सागु मापिकी नहीं से कप रे आमे पानी दबा। तापर आमे किछि समय पई सागु को बतुरिबा पई छाड़ी दबा। सागु को मु 3-4 घंटा बतुरिकी रखी देइथिली। सागु हमर पूरा पूरी फुली जाइछि। सागु पांपुड़ पई आपण जेकोनोसी साइज रो सागु नै परिबे। मु एटी मीडियम साइज रो सागु नेछि। सागु भितरे बिल्कुल पानी नाही। एई सागु रे आमे बनेबा सागु पांपुड़। एबे नबा आमे गोटे मिक्सी जार, एथिरे आमे बतुरिकी रखितबा सागु को देई दबा। सागु आमर जेते फुलिकी रहिबो आमे बनाउथिबा पेस्ट आमर पूरा चिकन होइके आसीबो, जहा फल रे आमर सागु पांपुड़ पूरा परफेक्ट बनिबो। बतुरी थिबा सबु सागु को आमे मिक्सी जार रे भर्ती कर देले। एबे सागु पेस्ट बनेबा पई जो कप रे आमे सागु नेइथिले सेही कप रे मापिकी आमे गोटे कप पानी दबा। पांपुड़ बनेबा पई मेजरमेंट ऊपर निहाती ध्यान देबे। जदि ठीक परिमाण रे पानी न दबा ताले आमर पेस्ट चिकन हेबोनी, जहा फल रे पांपुड़ आमर फाटी जिवो। देखंतु आमर सागुर पेस्ट केते चिकन देखा जाउची। एही परी चिकन सागुरे पांपुड़ करिबा ताले आमर पांपुड़ पूरा परफेक्ट हबो। हाथ को पूरा चिकन लागुची। एही परी पूरा चिकन करिकी सागुर पेस्ट को बनेइबे, जहा फल रे आमर पांपुड़ भांगीबनी। एका थरकरे पांपुड़ आमर पूरा परफेक्ट हबो। पांपुड़ बनेबा पई एबे नबा आमे गोटे मोटा करेई, सेथिरे दबा आमे किछि पानी। जो कप रे आमे सागु मापिकी नेइतिले सेही कप रे दबा आमे 5 कप पानी। गोटे कप सागुदाना पई आमे 7 कप पानी व्यवहार करिबा। सागु बतुरिबा पई आमे गोटे कप पानी देइतिले, बाटिबा पई गोटे कप पानी देइतिली। एबे दबा आमे 5 कप पानी। एबे आमे बाटिकी रखितिबा सागु को ए पानी भितरे दबा। एबे हमर गैस रो फ्लेम टा ऑफ अछि। सब जिंस को भलो भाबरे मिसे सारिबा परे तापरे आमे गैस रो फ्लेम को ऑन करिबा। एबे आमे सागु बटा को पानी रे भलो भाबरे मिसेई दबा, जेमिति पूरा प्लेन हे जिवो। सागुदाना जदि पानी रे भलो भाबरे न मिसिबो ताले सागुदाना हमर पूरा टेड़ा टेड़ा हेके रहिबो, जहा फल रे पांपुड़ हमर पूरा भलो हबो नै। सागुदाना पानी रे हमर जेते भलो भाबरे मिसिबो पांपुड़ हमर पूरा परफेक्ट हबो, बिल्कुल पांपुड़ भांगीबनी। सागु बटा पानी रे हमर भलो भाबरे मिसि गला परे आमे सेथिरे दबा किछि लूण। बिल्कुल अधिक लूण पकेबेनी, नले पांपुड़ हमर लूणिया हे जिवो। एबे आमे ताको भलो भाबरे आउ थरे मिसि देकी गैस रो फ्लेम को ऑन करिबा आ भलो भाबरे गळे नबा। गैस रो फ्लेम को हाई करिकी लगातार भाबरे गळे गळे गोटे फुटा आसिला पर्यंत आमे ताको फुटेबा। एही परी भाबरे जदि आमे न गळेबा सागु जेहेतु अठाळिया होई थाए, करेई रो तळे लागि जिबार संभावना बहुत थाए। सागु न लागिबा पई सब बेले मोटा करेई व्यवहार करिवे, जहा फल रे परफेक्ट पांपुड़ आमे बनै परिबा। एबे देखंतु गोटे फुटा हमर आसी गला। एबे आमे गैस रो फ्लेम को मीडियम कर दबा। मीडियम फ्लेम रे सागु को फुटेबा। सागु हमर जेते फुटिबो सागु पांपुड़ हमर बिल्कुल भांगीबनी। सागु करेई रे न लागिबा पई बारंबार गळेबा। सागु पानी हमर जेते पतला आसीबो पांपुड़ हमर पूरा परफेक्ट आसीबो, बिल्कुल भांगीबनी। सागु पानी न लागिबा पई बारंबार एमतिका गळौथिबे, नले हमर करेई रे लागि जिवो। एबे हमर सागु भलो भाबरे फुटी गलानी। एबे आमे गैस को ऑफ करिकी सागु पानी को ठंडा करिबा। सागु पानी को पंखा तळे किंबा खाली रे एमिति रखिकी गळे गळे ठंडा करिबा, जहा फल रे सागु पानी ठंडा हबस सागु उपरे आ हमर सर पड़िबनी। सागु पांपुड़ बनेबा पई मेजरमेंट उपरे निहाती ध्यान रखिबे। मु जो माप कहिछि आपण सेही माप हिसाब रे बनांतु। थर करे पांपुड़ आपणकर पूरा परफेक्ट हबो, बिल्कुल भांगीबनी। जो कप रे सागु नेइथिले सेही कप रे मापिकी आमे 7 कप पानी दबा। गोटे कप बतुरिबा समय रे दबा, आउ गोटे कप बाटिबा समय रे, आउ सिजेबा समय रे 5 कप पानी दबा। सागु पानी ठंडा हेबा पर्यंत एमिति गुळेबा, नहले करेई रे सागु लागि जिवो। जेहेतु सागु रे अठाळिया अंश रहिताए, न गुळेले करेई रे लागि जिवो। ता सहित मेंडा मेंडा हे रहिबो, जहा फल रे हमर सागु पांपुड़ भलो भाबरे हबो नै। पांपुड़ बनेबा समय रे जदि सागु पानी हमर प्लेन न हबो ताले पांपुड़ छाणिबा समय रे सागु पांपुड़ हमर फाटी जिवो। सेति पई पांपुड़ बनेबा पई जेमतिका सागु पानी पूरा प्लेन हबो सेमितिका गळेबे। सागु पानी को जदि आमे न गळेकी सेमिति ठंडा हेबा पई छाडी देबा ताले ऊपर सर पड़ी जिवो। सागु पानी हमर हाथ को अठा लागिलानी।
ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଯାହାଫଳରେ ପାମ୍ପଡ଼ର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତା ସହ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା କଳା ଜିରା। ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଧଳା ରାଶି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାମ୍ପଡ଼ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଶାଗୁକୁ ଫୁଟେଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଜିରାକୁ ପକାଇବେନି। ଯଦି ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜିରାକୁ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଜିରାରୁ କଲର୍ ଛାଡ଼ିବ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା। ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋଟା ପତଳା ପଲିଥିନ୍ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପତଳା ପଲିଥିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତେଲ ଦେଉନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। ପାମ୍ପଡ଼କୁ ମୁଁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ପଙ୍ଖା ତଳେ ଶୁଖେଇଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ତାହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରାପୁରି ହେଇଯିବ। ଚାମଚରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ପକାଇବେ, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି। ଯଦି ପତଳା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୋଟା କଲେ ବି ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଆମେ ଟେକିକି ଦେଖିବା ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଉପର ତଳ 2 ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ ନସମ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆର ପଟକୁ ନଉଟେଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର 2 ପଟ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ଓଦା ରହିବ ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା ସମୟରେ ଫାଟିଯିବ, ମଝିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ ନେବା କିଛି ତେଲ। ତେଲ ପୁରାପୁରି ଗରମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ପାମ୍ପଡ଼ ପକାଇବେ। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ପକାଇବା ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ଫୁଲିବନି। ତେଲକୁ ପୁରାପୁରି ଗରମ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ପକାଇବା। ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିବା ମାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାନ୍ତୁ, ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ସହିତ।